আবারও চলে আসে নতুন একটা সুপারহিট সিনেমা। এই সিনেমা নাকি পাঠান সিনেমাকেও হার মানাবে। এই মুভির ট্রেইলার পুরো একদিনে 27 মিলিয়ন ভিউজ ক্রস করেছে। কাহিনীর শুরুতে দেখতে পাই একটা ছেলে আর তার বাবাকে, আর ইনি হচ্ছে এই মুভির ভিলেন। এই মুভির মূল কাহিনী হয়েছে বাবা আর ছেলেকে নিয়ে। अंदर से मैं संभालूंगा, बाहर से अमर। अमर ही सब संभालेगा, तुम इटा उखाड़ने के लिए बैठा हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप मत जाइए। मैडम, आई एम योर ओनली आडम। पावर खुद चलकर नहीं आएगी, हमें ही उसे पाना होगा। अब से मैं ही हूं यहाँ का रंग राय शक्तिमान। আশা করি ট্রেলারটা দেখে আপনাদেরকে ভালোই লাগলো। কেমন লাগলো কমেন্টে জরুর বলে দেবেন। ये यमराज और मेरी बीच की कहानी है, मैं या वो। রিলিজ ডেট 5 জুন 2025।